Good morning, guys! Yo, yo! Sunday rides na naman! Sama ang Gagamba boys, Longmao boys! Nice! Ay! May bago kaming kasama, guys! Bagong recruit ka? Pakilala ko sa inyo, si Rins. Guwapo, taga Pampanga. Pagod na ako, Chong! Yan, si Aldo Rins. Yan, sumasama sa amin. Mag ano na yung back is life. Ayun, oh. Nice one, Brad! Boss Joey, ang lagay natin dyan? Ayos! Lapit na lang! Matatalaw mo na! Grabe, oh. Kaya na po sila. Uy, dyan pa pala si Batang Bilas. Grabe si Bilas, oy. Master, Oy, nihaw! his works is on the road. Aray, sakit ng payag ko, ah. Han, sama ko naman si his works. Nung nakarang linggo, ay Sabado, XTC, kulay green. Ayun, oh. Grabe talaga. Grabe. Naka-live pala, grabe naman yan. Good morning. Good morning! Good morning. Yan. Shout out. Papunta kaming Bell Mountain ngayon, guys. Recovery kahapon sa Road 61. Recover daw niya yung Road 61. Oo. Sabi naman yan. Ayun, oh, master ko, guwapo. Ay, Gardo. ano na mga Gagamba boys? Ayun na. Bilis. Mabilis mamaya. Hey guys, may ulit, guys.
A few moments later. Aho na kami guys! Okay. Ayang. Balik ka. Master, balik. Ngayon na videoan ko. Yung pakatake mo dun sayang oh. Nice mga PJ, grabe oh. It works. Oh. Tagal na buhay. Hayop na. Okay. Kaya. Oh. Nako. Sayang, may video pa naman. Sino? Oh, nalaglag yung shades. Balik yan. Ngayon di ko videoan. Biar oh. Gini kaya pre, konti na lang, may kutsi. This one. Si Ian oh, rat-rat oh. Grabe. Boss! Apa sila? Boss sila Marlon. Ayun pala. Nice one, G. Ayan, oh. Sige, dito ko dapat diskarte oh. Oo. Oh, grabe bilas oh. Grabe. Ay, grabe, lalakas nila. Nice. Boss Joe eh. Siyempre, babawi tayo eh. Diyan po sa daan na daan. Huwag dyan, malalim. Yan, dito ka. Teknik. Tapos pagdating dyan, baba ka konti. Gilid ka daan. Yan. Gilid. Tapos pagkuhan, konting baba. Yan. Boss Joey oh. Yun. Dali. Nice boss. Grabe, apagod. Grabe oh. Oh, kumusta? Hey guys, kamusta ka no? Grabe oh. Yinggi. Brad, nice one. Good. Hello Yinggi, kumusta sa Yinggi? Lalim ni Boss Joey ano? Yinggi kayo ano? Lalim din mo. Mamaya na, pag hindi ako hinihinga. Yun. Doon pa tayo. Hey. Then guys, dito na po kami sa first stage. May second stage pa doon. Pero nakaraming stage na kayo pahinga. This works.
Ito, master. Vlogger. Iguan. Plus. Grabe, hindi na makausap mga to. Galit-galit muna tayo. Galit na wala. A few moments later. Sa idol oh. Lakas. Diretsum no kan? Diretsum mo. Ngitung ka na dyan ata na di balay. Wala pa si Benjo, malulubot na to. Malulubot na. Ayun o. Sa idol. Grabe, lakas. Tayo ka! Benjo, tayo! Tayo, master! Ayan na siya, oh. Lakas eh. Hindi na mapagod. Ah. Yung kulay red, di ba? Oh, yan oh. Oh, yeah. Sige, diretso. Okay. Last na yan, oh. Yan na yung bahay eh. Kikita mo yung bahay dyan. Yan na. Ayan o. Yun o, yun o. Oh. Si JR naglalakad, grabe naman yan. Ayan o. Ah? Diyan dago mo ng belo. Sige. JR. Naku po, grabe si JR oh. 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 Sige, diretso na yan. Hiking na naman! Oh, hiking! Kadawa ng saging? Luluto ata siya ng kuhan? Oh. Oh, recovery, pansitan! Recovery, si pansitan daw! Recovery! Tayo si Boss Joey. Pag sa baba boss, wala na. Pag nakababa na ta, wala na. Sabi mo, o tara, pansitan tayo. Yan, yan sa kubo. Laki mo. Bike namin. Oh. Buat guys, bike. Dayo, dayo. Ano, buhat-buhat. Buhat for life. Maganda na magbuhat eh, no? Isa magbike. Marami oh, Boss Joey. Boss Joey. Boss Joey. Boss Joey.
Ayun ang auto namin oh. Pansitan, recovery daw, pansitan. Akit pa tayo? Oh. Ang dami naman magdoon dito. Lalo na pansitan dito sa baba. Wala wala si Tropa, di na akit yan. Uuwi nila ng door niya. Bilas. Bilas nga. Town to town, from London to Taiwan, I've been all around the globe trying to protect your soul. Grabe talaga eh.